अरे मोबाइल आने मो मांगे मोबाइल दे रे मोबाइल दे एटी मो मोबाइल यार केते केते कतु देखु छो छो दाव 3-4টা মোবাইল ধরে দি ए तू मुंडा न बोले माटा मु कॉल करू हां हां मुंडे तू तो ए मगे मैं मगे कहि वीडियो करबी हां माटा मु करी हां चल नमस्कार अच्छा नंबर गाइयो टिक वन मिनट अमर नंबर मार लिया को चल जाना बोल नंबर कौन ए ना डबल का नंबर कहले बाबू क्यों को का नंबर माता को बोल ना मु बड़ बाबू पाखु को कहबी तमे माता बाबू कहबो बड़ बाबू कहबी हला तू माता को बोल हां तमे बड़ बाबू कहबो माता को भल्ला के मारू पड़े नंबरटा भले मारू बड़ बाबू नाइन गाड़ी दे रखे बोल शक्ति सोनाली वानो अब तेरा दिलो मोटेने गारो तुम अरे मोतीरो गारो और नंबर नहीं गारो मेरा पिता डॉक्टर नंबर और बात नंबर ठीक है मैंने बिल्कुल हो गई आपण टाइप करी किबा नंबर 3 वर्तमान उपलग्न गुरुतारी अछि उपलग्न गुरुतारी अछि पाउन पेपर आवर जल्दी हेड चलो तुम समय बाद टाइप की तेरा आवर नंबर जल्दी करो बे आ गए तुम भालो डाल दो नंबर की बात এটা ডলা নাই ओके ओरे पुसुर हो ए ना हम बड़ा फाइल ना रखी ए ले मार नंबर ना डबल 8 डबल नाइन डबल 7 1 मत डबल 1 ऑटो ना गया था ऑटो ना जो मिटा निकल हां ये कहीं जाओ बाबू को फोन करो हां ओ पापा हाय पोड़वा करे हेलो हां डंगरे जाके बोले का मार के आगे हमरा ठंडे मंगटा हमरा परपट आजो बुआ हमरा परबाबू मार को जाने बोला मास्टर गाड़ी उठा लागे तार ननी उठे फोन में लागे फोन दे बोला फोन उठानी मार परपट कितना केता बोले आने अच्छा फोन दे पड़ तारो ना भूल मुटका तो समस्त मोर हो अच्छा ठीक है तो तुरंत पैसे कार भाग्य सुका किया कार भाग्य खिर बुआ को बागे पड़बा हां हमरा हर सुबह को करबा हला हां आने नमस्कार आप इथे कोन जंगल बोला पड़ी जाई तो आपण हमरा नंबर फाड़ा नंबर के नाही तो आपण मुझे गाइड पड़ी जा अच्छा हमरा पांच आछे ठीक दसता ना जंगल ठीक जल्दी रहता मो बाप को फोन करके पठाऊ जाऊ हां रखू जी सर नमस्कार हां रखू हां गुड इवनिंग सर हां टाटा हाय
এ রবি ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠେଇଥିଲି ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ହଁ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ତମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ମିଶିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ନା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ବାବୁରେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟିକେ ପଠେଇ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କଣ ଏଇ କଣ ଡକେଇଲେ ତୁ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ଗୋଟେ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିଲି ତୁ ଟୋକେ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛ ତୁ ଅଣ୍ଡରା ଘରେ ପଶି ଯାଉଛ ଏସବୁ କଣ କାମ ଚାଲିଛି କଣ ନର୍ସରୀକୁ ଯିବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ସବୁଆଡେ ତମକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇକି ପଠେଇବି ତମେ ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ମୋର କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କାମ ସିମନବାଡ଼ି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କାମ ଥିଲା ମୁଁ ସିମନବାଡ଼ି ଯାଇପାରିଲିନି ତମର ସେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ପୁରା ସେ ଦମକଳ ବାଣେଶ୍ୱର ଭାଇ ଏ ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଡାକ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖସିଗଲାଣି ତାର କଣ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଜଣଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖସି ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡି ନାହିଁ ବେଲ୍ଟ କିଣିକି ଦେଇଥିଲି ପୁରା ସବୁ ବେଲ୍ଟ କିଣିକି ଦେଇଥିଲି ବୁଟ୍ କିଣିକି ଦେଇଥିଲି ସବୁ କିଣିକି ଦେଇଥିଲି ସିଏ ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତି କଣ ଚାଲିଛି ଓହୋ ଓ ବାବୁ ଆଗକୁ ଆସ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣୁ କଣ ହଉଛି କଣ ଗଲୁ ଆଉ ପଚାରେ ଡେଣ୍ଡର ଲାଇଟଟା ଲଗେଇ କଣ ବୁଲୁଛି ରାତିରେ ବି ଟର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ତମକୁ ନାଇଁ ଦିନରେ ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ରାତିରେ ବି ଟର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ନାଇଁ ସବୁ ଏମିତି କାମ ଲାଗ କରୁଛ ପଚାରେ ହେଲମେଟ ଲାଗିଛି ସେ ବଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଲାଗିছে କଣ ଏଇଟା ଫଟାଫଟ କୁହ ଆସ ତମକୁ କିଏ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତ ପଠେଇଥିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ କିଏ କାଟିଲା କଣ ହେଲା ଫଟାଫଟ କୁହ ମେମ୍ବର କାଟି ତାକୁ ମେମ୍ବର ଡାକ ଫଟାଫଟ କଥା ଗନ୍ଦରରେ ପଡୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଗନ୍ଦରେ ପଠେଇଥିଲି ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ କଣ ବାଗା ବାଗା ପଠେଇଥିଲି କି ସାର୍ କୁ ଟିକେ କରେ ଭାଇଆ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଫ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମେମ୍ବର ବାବୁ କଟେଇଛି ଗଛ ଏମାନେ ଆମର ତାହେଲେ ସାନ ବାବୁ ଗୁଡା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁରେ ସିଗାରେଟ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଲଗାକ ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଆଉ ଏବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଉଠିକି ଅଛି କୁଆଡେ ବାଜିଯିବ କାଳେ କେତେବେଳେ କଣ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଜାଣି ତତେ ଦିଆଯାଇଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଇଟା ସିଆଡେ ଗଛ ହାଁଲାଟା ପଡୁଥିଲା ତ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁନୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁ
ইয়ারে ফুটা ফুটে নাই তাকু টিকে ফটাফট কর পळे আস টিকে মাইন্ড ফ্রি করদব মাইন্ড ফ্রি আরে 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 ও তাহলে এমানে সব এমনি কাম চলাই চলে যাইছো এমনি ভাই সব গালি দিতে আর হাতলে সব ও বেরাও কাম না বড় বুঝলি হবে এই তোমাকে সবাই পাবো জড়ি পথে তো সাপোর্ট তো বারে মানুষ দেখো তো ফটাফট ও বাড়ি বলে তোমার ব্রাঞ্চে সামল জলদি কোথায় না সিমন বাড়ি হেড করে খামো তুমি দিদি হ্যাঁ মাথা মত দিছি আর সিমন বাড়ি মত মাথা